Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabai kul margantai da sifjere da jaryan a tabbatar ku subhanahu wa ta'ala si ko kan na bene taka na ganda taka ko kan na da mai taka an bayran da haika si bai irko no gaba haikan te ka bisa da haikan gogete da haikan manti da te mata na ga ciya da sujin da halla sai du manti kasin da me asin da hirri am tabbatar diwo ga diwo kan ba diwo kulu diwo kirko ni samba suji ta kare kul marganta si sujo da hallasa ma tabbata wundo warai ga da sahabai ga da warai kan na sahabai ce bandagan da boryan diyan kalkayendo sigir su bananta tarifai wandunka sigir kan rayar gadi annabiyan mai kisai tarzanai tarifai ya din didro albar kantara irgidi albor cimacime kisai albor wangare kan gwa annabowin danta ikisai itarzana itarife o kan wannan tarifi sigir kai to nandi ai alhasan abubakar ai girku subhanahu wa ta'ala ngwarai borkulkan ne ga sigira soliyan da siyarra irko mir morgum nora irko mir morgu jannatul firdausi ya fusin albarkantai in kundirgutun al-husayn bin ali sibti rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a kisa gwari guwan tabon kadai ya kufu sinai husaini kisa kisino kan gaba karandi matkiddi zabanda alwato kan kufu borai ninge wasike din katai kisan bu husaini se ininge dinge jinde no husaini se inge sappu husaini se husaina ana ngenya kufu sinin kufo sambi imku kisu sinenge se tabbat bor hin kodin zai funnar mai wadda rai man kan labari afa kai busa harara har banda kadira mun duk to kwara afa mu kan timana husaini ya kusina muslim bin akil ngo duk to kufa iddi mu matkan mu amisa koi ka banda har banda ka kufu borai in gana matkan akte doni bolla lasi boragin dan jinno kindi raw don mil hala goni bandi visa sini bandi a gwanda haika gogun ni gano ya ni te muslim bin akil se amma musigen jiddi muslim bin akil tabbat alwato kan ubaidillah bin ziyar ka kutonodin za muslim dinga fuko kan te hani ani kuli wiyan jasanti ya no dokkore yan halaka so duful mai yamat kan boredin doran dinda haifu kala tonan kan borhin kodi ni kursunun mana no da kufa habora labari wani wo a karkashin mana jazirara amma labarin mun targutun mana al-Husayn bin Ali do Husayn bin Ali iddi matka gogin dro solati amma ma haifo gogo Husayn kati ya no har yan gogo Husayn yabu kan gwa ganjam dro tib mana karmatu kusu agwa hayra borbo mun mun wafukun do Husayn dro wanira katun sahab darzante ken gon alwato din ya no danya kufusinai a wundo bore da burbo man wafukunda a goyira dai abdullahi bin abbas radiyallahu anhu amma wafukunda husain da rawanira tabbat abdullahi bin abbas hayana kai fandi a gobo da kayan garu husain si a barkatun sahabaira abdullahi bin umar in mu guman lokacin na garu husain si ya no da abdullahi bin amr bin al-asi in mu garu husain si haifo da dottija kanta abu sa'id al-khudri in mu garu mana husain si da abdullahi bin zubair in mu garu husain si da husain mbonya ku fusina kan gana da ro wani rakanti muhammad bin al-hanifiyya in mu husain yamar bore ko kul marganta jimilla isbek husain yamar husain sunnar mu woni te zamil kufure bai igbai kur kan goda biga adam mai zai no ken sin da alkawali boren no kayan ina husain babu kanta ali bin abi talib bin zamba alwato kan amil halbor yanno kayan gwanda da mai starai an madilla bonan hinna maga gare non tabbatir dimat kan boreri kwikate yanno kadhalika da khawarije din kunda kan gono kufa wani seno boreri sinna nane abdullahi ibn abbas lokuto kan
Hussein gonga fatten wo solati Abdullahi ibn Abbas asugoro aga fura ga fatal wati kulu aga fura matkiddi zabanda ane Hussein se wallahi dama cike go humburbore musko ke foirai wallahi kalem ni bon wodi ay mu kanji mo ay mu kulni bon woga wallahi sintan haifa ay kulkan gono mono wallahi kalem di ga ni fatten woti amma dai gabi sini ya ne go humbur foirai yan Abdullahi ibn Umar matka imamu sha'bi fi landa lokacin kan labaro ka ga Hussein go Makka Hussein ga bakutun Makka ba gari mana Kufa nodni Iraq labora alwato Abdullahi ibn Abbas na hamnai haikan ko to jirbi hin ay Abdullahi ibn Umar na hamnai haikan ko to jirbi hin jandila sabai ana sai hin Husaini man non go gare Hussein na sai go ko Iraq Hussein wasi kai tireki sambasi non Iraq labobore gunge kai gono labere kai su bai ko sike sambu Hussein sai Hussein ni kulka tare ke mana Abdullahi ibn Umar sai ani wani yangi ti sappa ke te sai alkawal no ki hawai sai ine maka ngai sappe si mana jin funtarabo Abdullahi ibn Umar na sai wo dai gudu muskoi dai gudu mu goro ya no halaka su Abdullahi ibn Umar an fongandi ane hanu foi gono annabi alaihi salatu wassalam gini kalinga go imana ngar marganda annabi kala malaikatu jibril zumba annabi ga alaihi salatu wassalam ana handa han malaika ana annabi no su bane dunyan da Allah har game annabi su bane Allah hara annabi alaihi salatu wassalam amanun dunya su ban aidi mo nu won barkatun mana annabi kurino nu mana annabi ga basino wani se wo kan annabi su ban mu su ban dai wani ai ga tabbatan ni se kan da dai mi so ne wo a tarin sai gwamnati ko subhanahu ta'ala sa karan kambara kano burfosi ya dinga haddadin dirko ne kan kambara Husaini an yake burfoyen sai to mutabbatan dika Allah haradin bisin sin dunya Husaini hangan halasa lakban amma Husaini mun duma sai Husaini da banda bare a furin da mana ngana mai wadara alwato kan ce bara go koi Abdullahi ibn Umar gorno na he ni kanga hanskisan da halmanci musu alwato kago heno dirga ani ya irkoi ayi Hussein talfiniga nam Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam izaro ani Hussein se alwato ka Hussein ba ku fundar mai wani rani Hussein se mannon go gare hin Hussein nasi ayi go ku mana Iraq ana se so ni ko boren kan ni babu wido ngeno ni babu wifa ya no ngeno ni nyak fusina lebandi hay kulkan timana lebandi yaki lebandi libero kangte al-Hasan bin Ali ngenon lebandi masu koy bore dindo ay wegi dini se mugoro hayfo Hussein manduma ambonduma se ago bore da Abu Sa'id al-Khudri ane Hussein se ya Aba Abdullah ay gin nasiha ay wo kun hanne kono ni se ay bakan ni se labari ta ka ga kan ni gonde ni kan gare nodun Kufa aiwo dai gudu mugoro musko Kufa mugoro musko bore dindo zan bore dindo kan wallahi ai ma labari kan in ba dorandi ya no in zamba iman alkawul to nandi non Kufu bore din wallahi bore no kan alkawul kai ko yenno ya no halaka so gande gutu dukuri ai gu futu bore din sai mbo de ay kon bore din bore no kan sai alkawul to nandi musko bore dindo hen Husaini bore no kan isindu suru ya no har kaso bore no kayan bayin gana to ko bisin gana ago bore wala halaka so borkan koran Hussein se dade raw am sigor mana borkan koran Hussein se kina Hussein musfatta agoira tayi fokasi ne al-faraz ku sha'iru borone ina kubandu Hussein no na rumadra an Hussein ya mara ne Hussein se maskoi Iraq bore no zan bore no kayan bayin ganan dinge binai ita ko bai sini banda aiwa dai gudu maskoi mugoro musfundar mai wadra hayin Hussein dai ala kulli hal dai gado ne kulkan bore su kete Hussein sai Hussein mambun dum bore sai Hussein na aka kufundar mai wani ra narumawo ina Hussein na nukutun afundar mai wani ra hijja hando a wani jirbi yagganta yau mutarwiya handi no Hussein aka furmana na rume wani ra tabbat Husaini a mungurka
hajjo batu ya no amfur hajjora amfur mana manasikura awasi kasol fur nar me wonira narma o Hussein furara ka kasabanda labari amanto Hussein ga go kan igoy mana muslim bin akiliga tabbat ine kan Hussein ka fur nar me wonira haikan ibn kathir rahimahullah aga filin tira kan talbidatu nihara lokuto kan Hussein fur nar me wonira agogare kufa labaro su bai karkasa mana fonda bon kwarai kan go fonda bon nan kulka Hussein bi labar ko kuto ga ka Hussein funnar mai wadara ine larabai kunda yan isbai ku Hussein gan mana nar mai wonira amma mu bore go ci wiwi dirwara bore bayan kulu go Hussein ganno zama ima ku bore sapu Hussein si inga wo mil hal ko taraza ko hinna a gor ko tare ko jabon wadin seni na ne ka Hussein gar cindomo idi de boddar zantuno borsu banante wangari igwa garyan amma mo tabbat borenno kayan iman Hussein ganda hakika ine kadda alburwayi kan go Hussein bandi boren ni man cikal mana boren de no kayan ti matkan zarme gine farki jita hawi bandi kusa ambade man ci wongi ni no go se kalimi la halde gani no go dro wara wadin sino bore kawi boren go kayan sube ka Hussein gan wadin mo alwato kan Hussein dikidra kala ko kibisa kabila fo kan timana banu asdai iwan kabila dinga non Husaini akuban da dottijo fo nganda fakarai amma mun kai ka dottija din ha kufu bore labari dottija bin mu da dase zama ga Husaini mi saubai amma kan Husaini man gara sin mu mana man da ta Husaini si akar kibisa alwato kan akar kibisa wadin banda drodin banda no kala alborfo kasi ne bakar bin Mus'ab al-Muzni ane inge wo nge kakfun hajjo do nge hajjo bangandi nge goy kaban nge manas kote nge ni yange Hussein hamnay ane tabbat nge manduka Hussein gar kwar kala nge kaka gar Hussein funar mi wodra nge Hussein hamnay agodro wodra alborfo kasi ne al-ma'ali al-asdiyina borone inenge Hussein hamnay dal borfo kasi ne al-munzir in Hussein hamnay tabbat inenge ka Hussein to hala Iraq labora amma nge bisa alboradi nga kan Hussein ganda fa kare ane lokto kange ka to alboradi ndo nge ne alborasi niman dirse Hussein din kunda mana narumi wonera ane tabbatin di Hussein ka bisa nganda fa kare amma mun duka hakul banganda si ane tonge nasi inno kufu bore labari matuno kufu bore miso ane sai wallahi ai ka kufun kufa amma mo yi ziyaran sai da irkoi ai man dir kufa rabura kalkan aidir kanan ina Muslim bin Akil Hussein wakilu kasamba a wanda yau kasamba din wallahi kalkan aijin ni win bungoka ya no halaka so aijin no in korfa hauce gai go kursu mana kufa habora wani wahad no kan tejini inga ningu fuku kan mana hani alwato kan in sanno ni sala ko tame wasinge mona soko wakadhalika nda bari karkutunandi ku sai ni hamni da zurai gabo kali ko ku sai ni to nod mi mana batan fora alwato kika ku sai to non Hussein wongo zuman non alwato kai to Hussein ro in Hussein labaran da haikal buradin da disi alwato kan in Hussein labaran di haikunno mun fatu Hussein mai waraka da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Hussein sabai san wani yeti Hussein lazim san wani ga ifo ino ya no kadhalika igoro batum wadra Husaini ahimman da Qur'ani cewayan wa kadhalika da jingar da nafil kan Hussein sabai ta hannun kinurra Hussein bore ken gaban da soje kan gaban de alwato kima labari wani akilu wundo bore kan imange nya kufusina buyungu ibine sar halmanci musu ine wallahi so da indir kufa da dai kimno indir nya kufusina wi wallahi kallin fasasi
da dai mor koite ilmo fasad rair jangira lumarai fonda deno kai mana suka fo kusikilin fondo dingana iceci mu Husaini fali Husaini mi yandi nyak fusine wo Husaini amman bondum boreni si tabbat Husaini amarran dingina rume wone afurin dro wone ra hino kai Husaini agogi dra wo tedi mana can ha komai har banda kan labaru ne ka tawado ko ni bina sar halmanci musu amma musu ganji Husaini an nar mo ne timma nar can ha komai Husaini dirke kala ka kutubat makasi ne kadisiya alwato kan Husaini ko tuno ni kadisiya an wongo zuman non nam fonda ra Husaini kubanda dotti jifu dotti jan aseni ne Yazid bin nam Ja'far bin Sulaiman ane alburakan sine Yazid Ar-Rashki alburad no kubanda Husaini no nar madra fonda dra alburad no gogani nar madra kalingi di Husaini ingidi na 24 klasi mana no zumbaro na kazumbu nodin kadi si labora aninga hamayno boroni ningi se Husaini no gonon ya no kadarikan da soje kan gabande anin ka kufuru Husaini do kalin kagar alburhan nufo ya no halaka so borno kan agonda haske ga mo ga haskal manci musu in kaga Husaini go Qur'ani chaw mundi yango dur Husaini si garbu zoiga Husaini go hi ago Qur'ana chaw alwato kan kafuru Husaini do ngina se hin ya ba Abdullah annabi izo ainya de ba mutin se fansayan ifo no zuman de labone wara ifo no kan nin labone da Husaini wasike kulu kan itambase Husaini wasike ni katrik sambal buransi ani mana ni katrik tabal burasi alwato kal buran wasike guna Husaini na si tabbat wasike ngino ni katare haykan maga ifata inal kawla hawaisi no amma haykan bangaisi misura tabbat borewa ningi al kawlo feri iwogi himmo monge me wongu alwato kan Husaini sanu ne sanan kulu Husaini al burasi amma mu mabai hadda dai godi ni goyiga ai tabbatan dika irko subhanahu wataala aga sallati ga borkangi yababe borkangi fulmai borkangi kenandi kanga sandan diga alwati ka alwati Husaini abisan na rumanodin adirkidra kala ka kutunodin kadisiya alwato kan Husaini to kadisiya lokacin no Ubaydullah bin Ziyad ngumo ningu wongwari fo tunandi wongaru ni ka tunandi akko an tunanda am ko kimmana Husaini tangam wongar sintinangi timana al-Hurr bin Yazid at-Tamimi al-Hurr bin Yazid at-Tamimi ingiti mana wongaru kan fatta afattaka Husaini ga wakadhalika akaku Husaini ga nodin qadisiyya lokto kaka to Husaini do ane Husaini se man non go koy ya babda ya yabna bint rasulullah annabi izo izaro Husaini na sai go koy Iraq ane Husaini si ay kan gani mi yefu yan Husaini na sai yefu ane Husaini si mi yefu irko mi sai jarraban din misaw Husaini mamondu masi ane Husaini to so za dai kan wanji fuye yango ay kan gani ko Sham nim ko Yazid bin Muawiya do nim ko kasapasi amma musko mana Kufa Husaini wanji ko mondu masi alwato kan Husaini tunginin funar mara boradin aye ko garu Husaini si asifa garu Husaini ne hare na ka hare Husaini sirkulam garu Husaini singa dinga soje kalu Husaini na sai haifonin ko morai ko funiga sigare jini ni nyam jannin alwato kan Husaini sanu ne sanasi borad al-Hurr bin Yazid binatun halmanci musu ane Husaini sai wallahi sanno kalmo ne larab kunno sace sai fanna bora wallahi dai man cikin ya wadar zantano labo bandabon kan fun wadar zantaga yar mu kadalika ni ya kan Fatima Zahra ingiti mana wa bure kurjin funa wallahi kalayin bana wo kan sai wallahi kalayin bana alwato kan Husaini sanno ne selan ngoni ce bara aningi yente
Hussein ka kufurun dirwani ra tabbat Hussein mu kai a dirkidira kala ka tuno dum batma kan sine Karbala'u din agono din ka disi labora batamno kan go Iraq labora halaka so batamno kan hunkuna rafidan cey indikte mana kwara indikte mana galluberi nan ki ko ngai ibada zibeni te bon zafi ngai wa kadhalika da bungoriyan haifu haddacar haida malfayan adamai ziyan kanyan irko subhanahu wa ta'ala bine an nurai tusu isiri jini siri banda ya no halaka si go dir kubaira gimila hala addini bon ninge go wiza go dare mberi bon non batman arani Hussein wi ya no halaka so Karbala nongono kan Hussein alwato kaka katuno din ane bore sai haifu batmo manno ine batma sini ni Karbala Hussein ni batmao asini ni Karbala Hussein ni to yaringa batma ngati karbun wa bala larabci niga karbu ngati mana bin karau haikan bin asara yalham yamberi wala mini dori dukur kan fura da mai zara balawu ngati mana jarrab kan garar mai se wane ngati mayo kan Hussein dan nun halka hunkun modin go shi zai bandi batmadin mayo aliso agoy bandi buyen sikan nun ya no halka so bon zafiyan kulki yete no dibat modrani ko gati lokaco kan Hussein tonorin aka kasabanda Ubaydullah bin Ziyad ana ngumu wangaro tunan kanti mana Umar bin Sa'ad da soje zambar ta cika tunan da bandi anim ko Hussein kwasran nodin kadisiya ika ko Hussein ga nodin kadisiya Karbala kadisi labora Karbala alwato kan ika ko Hussein donon ine Hussein siman non go koy Hussein ne tabbatin go kono Kufa ine Hussein se to tabbatin mu Ubaydullah bin Ziyad soje no mayeni ce banda Hussein ne tabbatin siye amma nam ine Hussein se tabbatin gitimana Umar bin Sa'ad ne Hussein se tabbatin macikala Ubaydullah bin Ziyad soje no ngimo ka ngima kosare yanno kadalikin kan ngima wongu alwato kan Hussein di boradna alhalu son ka Hussein na se ayin no musuban har hinza ayin no suban har hinza ijina dai imma dai nin fandi irmi yefuyan irmi ce barka yefuyan zaba tabbata Hussein tabbatan da dahiran kan boredi ninga alkawari feri ane walbine nemanan ilmu ko kirfan sasambu nodin kufa laborarin ko ka bandin ya fusine si walbine nemanan ayyun dirkata mu dai bon kalem ko hanno din sham labora ayyum ko kasab mana Yazid bin Muawiyah alwato kan sanno ne salan burwane wa tabbat man chodin kulgita murado inma Hussein fundo Hussein fundo magana ka wane kulkan Hussein gara si ba fono man kwasi ya no harka so ba fona man yadda Hussein matiye tabbat burodin nganin sojeri ka Hussein tangame maga to kadde hande hani mama to kan tigiti wangaron kan ijin kasamban kan timana al-Hurr bin Yazid al-Hurr bin Yazid akadini yingum Hussein tangam amma Hussein a da'awa ce kan Hussein ce wadin binaye nan zama Hussein aswai kace Hussein ne aranga bortangam annabi alaihi salatu wassalam kuro Hussein gogi bangandi sai inga darza ya no kadalika ninga babai darza damo kan alwato lokaci da burkusin kan to Hussein bakcarai darza do hare ba sahaba gon sahaba to Hussein bakcarai Hussein agonga bakcara bangandi siganji dai alwato da jamabu mamundum amma al-Hurr bin Yazid ingon bundum Hussein si ingiti wongo wonko kanka ngono ti wongaro kankan wongo amma ngono jinkite borjina kan na Hussein gana adunga banda soje waranza soje inge bori kaba ko te waranza la sabe kan Hussein bandi igono nganda Hussein ye gono batan fallan ka dara kala alwato no ina Sa'ad Umar bin Sa'ad tunandi ngandun gongari kaka Hussein ganodin to tabbat alwato kika kutunun hayate wongu yanno halka so wongo hala ko kite wongu borewo
isubai kasalanki ti charmera haifo halato na kan lokaco kan jingar lokaco to za Husaini bande bore kan Husaini bande da ya hare bore kan ka Husaini wongu imar na mai marganta jimilla Husaini no ni jingarandi Husaini yin ngai safo kandi ya hare bore din kan ka Husaini maga alwato kidi kan Husaini no safo kandi ngai mu ka fud mana jingarora jingar kamar gandu Husaini aran ka kabora wongu arami jingar bora bandi tabbat alwato ki jingar ban Husaini ne isi aran gonda aran limamo ilmu gondar limamo wu jingar aran di kera ilmu jingar di kera ne hari ina Husaini se tabbatir ka kin wongu amma ga tabbatan kan burfu kusin kan irga dahiran din cimandiyan da bakcarai kan ton Husaini wanda sai jingar ni bandi amma fonda kan rayar gori a sojiyan no tabbat sigan jide bore wo Husaini tangam wongo akwai kete wongu ya no halaka so in Husaini doran batmarra in Husaini wimo wiyan kan gate wiyan dokkorante amma mo mamaji te diro wara ka derge ne bore mir kubai irhino gore ira insha Allah irgidi matkan wongo ne ko kete da za wongo sintina kalo wongo bananta irga kanan ni gadaru ya no kadalika ne bore ken ko ka jange alomare Husaini bande kutun Husaini ya kufusine hikan ko to halbur wai kin di gala sabai ken go Husaini bande ka wane wundo bore annabi alayhi salatu wassalam wundo bore kunnu wane o akwai kete ashura muharram hando ajirbi yagganta ajirbo yanta handa hannu wongo ne te handa hanni no sai niwi jirbi yagganta akwai jirbo wanta no wongo ne te akwai kete no dum batma kasi ne Karbala akwai kete mona hijira jiri waidi kin fonta insha Allah bore mir kubari hino gore ranan kiddu daidai irkum ma mizan hasanat ira minno ikhlas nakira tilkum ya firsi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh